अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। जी हमारा कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। जुमे का दिन है यासिर आज, Exactly, और बिल्कुल हम आपके लिए एक प्रोग्राम सुबह सुबह लेकर आए हैं। और यासिर आप कैसे हैं बताएं? बिल्कुल ठीक ठाक हमारा, और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बढ़ती हुई गर्मी है इसमें जो है थोड़ा सा रेजिलियंस शो कर सके। वेदर मेरा ख्याल बेहतर हो गया, बारिश के तो इम्कानात इतने नहीं हैं, लेकिन गर्मी आज भी है और गर्मी बताया ये आज जा भी रहा है कि इस पूरे वीक गर्मी होगी। नेक्स्ट जी वीक से मे बी मानसून का स्पेल कराची में भी शुरू हो मे जाए। बी वी होप कि बिल्कुल कुछ ठीक है। मौसम बेहतर हो जाए। और ये सिलसिला जारी है जी, वेदर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। लेकिन पंजाब के अंदर मैं कल देख रहा था कि वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा हैं, बड़ी उन्होंने इसके ऊपर बड़ी एफर्ट कर रही हैं, बड़ी कोशिश करती हैं, और बड़ी लंबी उनकी कल जो है वो मीटिंग भी ऑन एयर हुई है, टेलीकास्ट की है तमाम चैनल्स ने। और उसमें जो उनके इनिशिएटिव्स हैं उसके हवाले से बात हो रही थी कि कैसे अभी जो हीट स्ट्रोक के बारे में बात हो रही है, जो हीट वेव बढ़ने जा रही है पंजाब के अंदर, ख़ास तौर पे मैदानी इलाकों के अंदर, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी बनाई है। कमाल है कि वो तमाम चीज़ों को एड्रेस करने की पंजाब हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है, और दैट इज़ रियली कमेंडेबल कि वो जिस तरह से काम करती हैं, एफर्ट उनकी नज़र आती है। एग्जैक्टली, ये कुछ बड़ा डिलीवर ज़रूरी है। करता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब की अगर बात की जाए, बारिश जिस तरह वहाँ पर हो रही है, और कहा भी जा रहा है कि जी। आगे भी बारिश हो सकती है, उसके बाद फिर हीट स्ट्रोक का भी बताया जा रहा है। उसके लिए भी इकदाम पर उन्होंने इस हवाले से अच्छा, हमारा एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि जब इस तरह की सिचुएशन हो और आपके पास पहले से इसकी इत्तला हो कि इस तरह मौसम में तब्दीली हो सकती है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, पूरी दुनिया में ये कुछ हो रहा है, तो उसके लिए आपके पास एक कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए, जिसके हवाले से कल बात हुई है कि आप एक प्लान पहले से मुरतब करके रखें कि अगर कोई कुदरती आफत आती है तो उससे कैसे निपटना है, नुकसानात को कैसे जो है वो कम किया जा सकता है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल जी, हमारा अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं कि खबरों में जो सबसे पहले और सबसे अहम खबर है जिसकी नज़रें सारी दुनिया के ऊपर हैं, वो अमेरिका और ईरान तनाज़े के हवाले से। और अब ईरान के शहीद रहबद आला जी आयतुल्लाह ख़ामनेई की तदफीन भी कर दी गई है। नमाज जनाजा बिल्कुल हुआ और मशहद में अब उनकी तदफीन भी हो चुकी है। साथ उनके बहू और जो नवासी थी जी उनकी भी जो है तदफीन कर दी गई है मशहद में, उनके आबाई गाँव में। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कल ये एक बहुत बड़ा, एक आप समझ लें, इज्तिमा था, बहुत बड़ी बड़ा, तादाद में लाखों लोगों की ने, तादाद में, यासिर करोड़ों में बहुत इसका जो है लोग। वो शुमार किया जाए तो मेरे ख्याल में गलत ना होगा और हमारा। आपने एक बिल्कुल चीज़ नोट की होगी कि लोगों के जो इमोशंस थे ना, जी वो साफ तौर पर नज़र आ रहे थे कि वो अपने लीडर से कितनी मोहब्बत बिल्कुल करते हैं। ऐसा ही हर शख्स वहाँ मौजूद था, उनकी आंखों में आंसू थे और वो खिराज अकीदत उनको पेश कर रहे थे। ऐसा ही है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बहुत बड़ा इज्तिमा था, बहुत और बड़ा। मेरे ख्याल में अभी कुछ देर पहले भी हम ये बात कर रहे थे, और इससे पहले भी प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि ये इस खित्ते की तारीख में सबसे बड़ा जो है वो सबसे इज्तिमा बड़ा। था। कोई ऐसी नमाज जनाजा थी कि जिसके अंदर बड़ी तादाद में, पूरा ऐसा लगता था कि ईरान, ना सिर्फ ईरान बल्कि आसपास के जितने ममालिक हैं वहाँ से उनके चाहने वाले जो हैं वहाँ पर आ गए, और वो हमें स्क्रीन पर भी नज़र आया। आ रहे थे। तो ये सिलसिला जो है वो कल मुकम्मल हुआ। तजहीज़ व तकफीन का जो मरहला था इसको कल मुकम्मल कर लिया गया है। तो ये सारी सूरत हाल गुज़िश्ता रोज़ रही है। उसके अलावा जो जंग की जो सूरत हाल है जिसके अंदर तनाव एक दफ़ा फिर पैदा हो चुका है, उसके हवाले से गुज़िश्ता रात जो है वो ख़बर आपके साथ शेयर करते चलें। ईरान के जो जनूबी सूबा है बोशहर, और बोशहर में करीबी शहर जो है चगादक में 6 धमाकों की आवाज़ें जो है वो सुनाई दी गई हैं, जबकि सूबा सिस्तान बलूचिस्तान के शहर कोनार्क में भी 3 धमाकों की इतलात मौसूल हुई हैं, जबकि कोनार्क में भी 3 धमाकों की आवाज़ों के साथ साथ ईरान के शहर बंदरअब्बास में भी धमाके सुने गए हैं। तो ये जो मुल्का इलाके हैं, जो बलूचिस्तान के सरहदी इलाका है उससे जो करीब करीब हैं, तो वहाँ पर जो है ये वाक़यात हुए हैं, धमाकों की आवाज़ें जो है वो सुनाई दे रही हैं। और तनाज़ा ऐसे शुरू हुआ कि वो जो बंदरगाह से स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से जो जहाज़, तिजारती जहाज़ जो थे वहाँ से बग़ैर इत्तला के, बग़ैर परमिशन के जो है वो गए हैं। पासदानाने इनकलाब के उनको जो है वो निशाना बनाया गया था। उसके बाद अमेरिका ने जो है वो ये सिलसिला बमबारी का जो है वो दोबारा शुरू किया, और ये बड़ी क्लियर इंडिकेशन थी। हम अपना एक प्रोग्राम वॉर रूम उसके अंदर इससे पहले ये बात कर चुके हैं। एग्जैक्टली, जो गुज़िश्ता रोज़ हमने दिखाया भी, खबरों में आज भी चला रहे हैं। उसकी वजह यही है कि ये सारी सूरत हाल के बारे में बहुत पहले बता दिया गया था, पहले से इस चीज़ की इंडिकेशन दे रहे थे कि ये सारी सूरत हाल होगी। ये जो अगर मुआहिदा हुआ भी तो ये बेमानी साबित होगा। ये जो मकासद जब तक ये अपने हासिल नहीं करते तब तक ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। बिल्कुल, यासिर मुआहिदा हुआ था तो हमने यही सोचा था कि शायद ये कुछ वक्त के लिए चलेगा, लेकिन ये बहुत जल्दी इस मुआहिदे में इख्तलाफात आ गए, और ट्रंप की जानिब से भी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते थे लेकिन हमने हमला किया है और हम आगे ख़तरनाक हमला भी कर सकते हैं। उन्होंने भी इंडिकेशन दे दी। साथ ही साथ ईरान भी उनको जवाब दे रहा है कि अगर आप इस तरह का रवैया रखेंगे, इस तरह के
حملے مزید کریں گے اور معاہدے کی پاسداری نہیں کریں گے تو حملے ایران کی جانب سے بھی کیے جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ اب بھی اور ممالک جیسے پاکستان اور قطر ابھی بھی ثالث کے کردار کی کوششیں کر رہے ہیں اور ان کے علاوہ اور ممالک بھی چاہ رہے ہیں کہ اب جو ہے امن قائم ہو جائے, معاہدہ ایک بار پھر ہو جائے. ہم نے دیکھا ہے صرف آئی ایم یو پر بھی سائن ہوا مگر اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آیا اگر ہم اوور آل یہ پورا سیناریو اگر دیکھیں تو. اچھا, یہ میں ہمارا آپ کو اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, بلکہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں کہ اس طرح کے جو ایم او یو سائن ہوتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, کوئی وقت نہیں ہوتی, اور یہ بظاہر تو ایسا میسج دیا گیا. اس سے پہلے بھی یہ بات کرتے رہے میں اور آپ, اور اس پروگرام میں بہت دفعہ یہ تذکرہ ہوا کہ یہ صرف محض ٹائم بائی کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ریپوزیشننگ جو ہے وہ ہو سکے. بالکل امریکن اور ان کے جو الائی ہیں اسرائیلیز وہ بیک فٹ پہ جا چکے تھے اور ان کے پاس اسپیس بہت تھوڑی رہ گئی تھی. تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ایران نے ان کو بالکل آئسولیشن کی طرف جو ہے وہ دھکیل دیا ہے کہ جہاں پہ نہ نیٹو ان کے ساتھ کھڑا ہے, نہ یورپین اور دیگر ممالک ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور کوئی دنیا سے کوئی ان کو سپورٹ, مورلی بھی نہیں سپورٹ مل رہی تھی. تو یہ بڑا مشکل ان کے لیے ہوتا چلا جا رہا تھا. ایسی صورت میں ان کے پاس جو سیفسٹ آپشن تھا وہ یہ کہ وہ ٹائم بائی کریں, ایک سوڈو آپ سمجھ لیں کہ ایک کانٹریکٹ سائن کر لیں, ایک ایم او یو سائن کر لیں کہ جناب ہم تھوڑی دیر کے لیے جو معاملے کو سیز فائر کی طرف لے جاتے ہیں, اور تاثر یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب یہ ہم نے خود سے جو ہے اس کو کیا ہے. بار بار آپ ایک چیز دیکھیں, کسی بھی اتھارٹی کی جانب سے ایرانین کسی بھی اہم ذمہ دار شخص کی طرف سے یہ بات نہیں کی گئی کہ وہ مذاکرات چاہتا ہے یا وہ ڈائلاگ کے لیے تیار ہے, مگر امریکنز بار بار یہ انڈیکیٹ کرتے رہتے ہیں اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے, خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, کہ ایرانینز جو ہیں وہ زور دے رہے ہیں معاہدے کے لیے, وہ بہت زیادہ ہم پہ جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں, معذرت خواہانہ ان کا لہجہ ہے, رویہ ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ غلط ثابت ہوتی چلی گئیں, اور ابھی بھی صورتحال یہی ہے کہ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جناب یہ بیک فٹ پہ ہم نے ان کو بھیج دیا ہے اور ہم نے مقاصد اچیو کر لیے. وہ تو یاسر خواہش یہ ظاہر کر رہے تھے کہ ایران اپنی ہار قبول کر لے تو ہم حملے روک دیں گے. ایگزیکٹلی یہ تو ان کی خواہش ہے, اور ٹرمپ کافی کنفیوژن کا شکار ہیں آج کل. انہوں نے آپ جاپان کی بات کر رہے تھے, وہ پاکستان کی بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا اسلامک ریپبلک آف جاپان. بالکل ایسا ہی, کنفیوز, ان کو خود نہیں پتا کہ وہ کیا بات کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کون ایڈوائزر ہیں ان کے, کون ان کو یہ چیزیں بتاتے ہیں کہ آیا وہ چیزیں خود سے سوچتے نہیں ہیں اور وہ بس بول دیتے ہیں آکے. ایگزیکٹلی ہمارا یہی ساری بات ہے کہ جو ایڈوائزرز ہوتے ہیں نا, یہ کسی بھی حکومت میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. یہاں پہ جو سب سے بڑے ان کے ایڈوائزر ہیں, جو ان کے کان جن کو کہا جاتا ہے, وہ یہ کوشنر ہیں, جیرڈ کوشنر, جو ان کے داماد بھی ہیں. جی, یہ آرتھوڈاکس جو ہیں اور یہ انہی لابیز کے لیے کام بھی کرتے ہیں جو ان کے الائی ہیں ان کے لیے. تو یہ ساری انفارمیشن, یہ جو ابھی آپ بات کر رہی ہیں, ساری جو ان کو جو ایڈوائز کرتے ہیں, یہ انہی کا کام ہے. ان کے وزیر جو دفاع ہیں یا وزیر جنگ ان کا انہوں نے پہلے نام دیا ہے, پہلے تھے وہ وزیر دفاع, اب وہ وزیر جنگ وزیر جنگ ہیں, پیٹر ہیڈسیگ ان کا نام ہے. یہ ہیں زائنسٹ لوگ, کرسچن زائنسٹ, جو یہ سارے کام کر رہے ہیں. اور نتیجہ آپ کے سامنے کہ جب پیس ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو اس کے اگینسٹ کھڑے ہوتے ہیں وہ یہ دو لوگ ہیں جو اس کے اگینسٹ کھڑے ہوتے ہیں, اور نتیجہ آپ کے سامنے. اور اپیرنٹلی اب میں آپ کو لاسٹ ایک اور چیز اس میں مینشن کر دوں کہ بڑا کلیئرلی ابھی پوری دنیا کے سامنے آنا شروع ہو چکا ہے کہ یہ کوئی ایسا ایجنڈا ہے, کوئی انفنشڈ بزنس ہے جس کو مکمل انہوں نے کروانا ہے اتھارٹیز نے, اسرائیلی اتھارٹیز نے, اور وہ پریشر ماؤنٹ کر رہے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو آپ کو یاد ہے کہ یہ ایپسٹین فائلز کا آپ نے نام سنا ہوگا. پھر اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ ایپسٹین فائلز کیا ہے, اور اس میں جو مین کلپریٹ ہیں اس میں سب سے اوپر جس کا نام آ رہا ہے وہ کون ہے. تو یہ شاید وہی شخص ہے جس کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے. اب پاکستان کی جانب آئیں گے یاسر, ہم کل بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھی خبریں دیں پاکستان کے حوالے سے, لیکن انفارچونیٹلی آج کل کچھ خبریں اس طرح نہیں آ رہی, پازیٹیو نہیں آ رہی. ایک اور افسوسناک خبر ہے کراچی کے علاقے لیاری لی مارکیٹ سے, جہاں 6 سالہ بچے کو زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا. اور یاسر یہ بڑا ہی سیڈ انسیڈنٹ ہے, اور ہر شخص جو ہے نا اسے ڈسٹرب ہوا ہے, کیونکہ یہ واقعہ, اس کی میں آپ کو شروعات سے بتاتی ہوں کہ یہ واقعہ ہوا کیا تھا. یہ ایک گھر ہے لیاری میں لی مارکیٹ کے قریب, جہاں پر کچھ دن پہلے ایک میت ہوئی تھی, اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ گیدرنگ میتوں میں ہوتی ہے. وہاں پر یہ بچے کھیل رہے تھے, 3 یا 4, ان میں سے ایک بچہ جو ہے وہ گمشدہ ہو گیا. گھر والوں نے تلاش کی لیکن وہ بچہ نہیں ملا.
2 दिन तक बच्चे की तलाश करते रहे। पड़ोस से ही वो बच्चा फिर बरामद हुआ, बच्चे की लाश बरामद हुई और कहा जा रहा है कि उनके पड़ोसी ने ही उस बच्चे को ज़्यादती का निशाना बनाया। 6 साला बच्चा है वो यासिर, और हमने उनकी पिक्चर्स देखी। इट्स रियली सैड कि हमारे इतने छोटे बच्चे सेफ़ नहीं हैं। और फिर उस बच्चे को उन्होंने वो अपने घर ले गए, वहाँ उन्होंने ज़्यादती का निशाना बनाकर उसको कत्ल कर दिया। और इस पर हम जो है कुछ देर में तफसीली बात करेंगे। हमारे बिल्कुल ठीक है। एंकर जो हैं अमजद चौधरी वहाँ गए थे, उन्होंने इस पर प्रोग्राम भी किया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे और उनसे बात भी करेंगे। इसकी कुछ डिटेल्स अब मुलजिम की जानिब से भी इंकशाफात किए गए हैं। बिल्कुल ठीक है जी। ये बड़े अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि ये पहला वाक़या नहीं है और इस हफ्ते के अंदर ये तीसरा या चौथा ऐसा वाक़या हुआ है जिसमें बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है, बारहा ये सवाल हो रहा है और होता रहेगा कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या करने की ज़रूरत है। अगर इसके ऊपर वाकई कोई जो मुलजिमान हैं, जो मुजरिम हैं, उनको अगर करार वाकई सज़ा ना दी गई और अगर निशान इबरत ना बनाया गया तो इस तरह के वाक़यात आपको हर गली कूचे में नज़र आएंगे। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, माशरे में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, नकाइस हैं जिसको दूर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो तालीम की कमी, जिसके ऊपर हमेशा ये बात होती है। फिर उसके बाद बढ़ती हुई ये जो बेरोज़गारी है, ये नफसियाती मसाइल को जो है वो जगह देती है। और जब नफसियाती मसाइल जन्म होना शुरू हो जाएँ या होते हैं सोसाइटी में, तो उसके बाद फिर इस तरह के वाक़यात आपको ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये इस शक्ल में ज़ाहिर होती है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इस तरह के इसी हफ्ते के अंदर 3 से 4 ऐसे वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं जिसमें छोटे बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। इसके और बहुत सारे मुहर्रकात हो सकते हैं, बहुत सारे और पहलू हैं जिनका हंगामी बुनियादों पर जायज़ा लेने की ज़रूरत है। इस वक्त जो डार्क वेब है उसके ऊपर इस तरह का कंटेंट जो है वो ज़्यादा कंज्यूम किया जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, बिल्कुल। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इसका हिस्सा जो है हमारी ने ये सोसाइटी इंकशाफ किया है। अच्छा। आज उनको आई थिंक कल रात की ये खबर है कि उन्होंने इंकशाफ किया है कि वो डार्क वेब के लिए काम किया करते थे। अच्छा, ये कन्फेशन उसका आ चुका है। और उन्होंने पूरी डिटेल दी है। और नाउ इट्स रियली सैड, मुझे बताते हुए थोड़ा सा इट फील्स रियली हैवी कि उन्होंने पूरा जो सिनेरियो था वो बताया है मुजरिम ने, कि आया उन्होंने पहले उनको किडनैप किया, वो अपने घर ले गए, फिर उन्होंने उसको ज़्यादती का निशाना बनाया, फिर उसको बेदर्दी से कत्ल किया और उसके बाद दोबारा उसको ज़्यादती का निशाना बनाया और फिर उसको एक कंबल के अंदर लपेट के अपने कबर्ड में छुपा दिया। और जब तलाशी ली गई, जब उनके घर में जो है लोग आए कि एक रूम था जहाँ पर ये लोगों ने कहा कि इसे खोला जाए, वो खोलने से पहले वो उसको बोरी में बांध के 3rd फ्लोर से नीचे फेंक चुके थे। ये डिटेल्स आई हैं इस खबर की ना। यासिर हम क्या इस मतलब इट्स रियली, मैं कैसे बताऊँ आपको, एक्सप्रेस करने के लिए अल्फाज शायद हमारे पास नहीं है। एग्जैक्टली। और लिटरली हम इस तरह के वाक़यात होते हैं और हम ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के बेहद वाक़या हो रहे हैं। कल लाहौर से भी एक खबर आई जहाँ ट्यूशन सेंटर में बच्ची की लाश मिली है ट्यूशन के वॉशरूम से। इस तरह के वाक़यात, बच्चे हमारे सेफ़ नहीं हैं। हम क्या बात करेंगे एजुकेशन की, हेल्थ की, जब बहुत बेसिक हमारी सिक्योरिटी, हमारी जानों की हिफाजत यहाँ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। चलें इस मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे आगे चल के। एक और ख़बर है आपके साथ शेयर कर लेते हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद के कत्ल के केस का फैसला 7 साल के बाद सुना दिया। और जो इसमें कन्विक्टेड मुजरिम हैं आतिफ ज़मान, उनको 2 दफ़ा सज़ाए मौत का हुक्म दिया है। अदालत ने जो मफरूर शरीक मुलजिम है आदिल ज़मान के दायमी वारंट जारी कर दिए और अदालत ने बतौर जुर्माना 10 लाख रुपए वर्षा को अदा करने का भी हुक्म दिया है। फैसले के वक्त मरकजी मुलजिम आतिफ ज़मान जेल से वीडियो लिंक पर मौजूद था। मुकदमे में सरकार की पैरवी स्पेशल प्रोसिक्यूटर शकील अब्बासी ने की। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद को 9 जुलाई 2019 को कत्ल किया गया था। मुलजिम आतिफ ज़मान और आदिल ज़मान के खिलाफ थाना दरख्शां में दर्ज किया गया था। जो मुकदमा दोनों के खिलाफ जो है वो दर्ज किया गया था। और जनाब मुलजिम आदिल ज़मान सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद होने के बाद फ़रार हो गया था। ट्रायल कोर्ट ने आदिल ज़मान को इश्तिहारी करार दे रखा है। एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद के कत्ल केस का फैसला हुआ है। तो जनाब ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या और बड़ा तकलीफ़ देह वाक़या ये पेश आया और इसमें ये टेलीविज़न चैनल के ऊपर ये एंकर मुरीद अब्बास हुआ करते थे। बड़े अच्छे होनहार एंकर थे, वो बहुत यंग थे। इनका कुछ ज़ाती तनाज़ा आतिफ ज़मान के साथ हुआ और उसके बाद जो है उसने उनको धोखे से बुला कर जो है वो कत्ल कर दिया।
اور اس کے بعد یہ کیس چلتا رہا. 7 سال 7 اس سال ہو واقعے کو ہو گئے. افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ 7 سال کے بعد اس مقدمے کا جو ہے وہ فیصلہ ہوا ہے، اور ان کے جو قاتل ہیں، جو کہ فوٹیجز میں بآسانی جن کی شکلوں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ سرفیس ہو چکی ہیں، ساری انویسٹیگیشن مکمل ہو چکی تھی. تو کاش یہ فیصلہ جلدی ہو جاتا. کیا ریزن ہو سکتا ہے 7 سال؟ مطلب اتنا بڑا عرصہ گزر گیا، 7 سال لگ گئے ایک انصاف. ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ اگر یہاں پر بیٹھ کے وہ باتیں کرنا شروع کی جائیں تو شاید سننے کی جو ہے وہ بہت سارے لوگوں میں ہمت نہ ہو، مگر یہ کہ ہمارے یہاں جو پروسیکیوشن کا جو سسٹم ہے، جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے، وہ اس کی مثال کیا دی جائے. بس آپ صرف جا کر اگر انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کریں گے، مختلف پرسیپشن انڈیکسز یہاں پہ موجود ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری سٹینڈنگ کیا ہے، دنیا کے کن ممالک میں ہمارا شمارہ ہوتا ہے جہاں پہ بدترین انصاف جو ہے وہ دیا جاتا ہے عدالتوں کے اندر. مجھے معاف کیجئے، یہ میری اپنی رائے نہیں ہے، نہ میرے اپنے الفاظ ہیں. یہ آپ جا کے کسی بھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو دیکھ لیجئے، اور بہت سارے گلوبل پرسیپشن انڈیکس ہیں، ان کو دیکھ لیجئے. اس میں آپ کو اپنی کرنٹ جو کنٹری ہے اس کی سٹینڈنگز پتہ چل جائیں گی کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. جیسے گزشتہ روز آپ کو بتایا کہ بدترین یہاں شہر کراچی کے دنیا کے ان شہروں میں شمار ہوتا ہے کہ جو ان لیویبل سٹی ہیں، جہاں پر بالکل انسان جو ہے وہ نہیں رہ سکتا. اس میں آپ جو ہے وہ سر فہرست، یعنی کہ ہم سے صرف 3 ممالک ایسے ہیں جن میں رہنا زیادہ مشکل ہے، لیکن ہم سے زیادہ مشکل صرف کتنے لوگوں کا نہیں ہے. آج صرف کراچی کی بات کی جائے نا تو آئی تھنک ہمارا ٹاپک بہت پرولونگ ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ کسی بھی انڈیکس کے اوپر دیکھ لیں، آپ پولیسنگ کا سسٹم دیکھ لیں، دنیا کی ورسٹ پولیسنگ کا سسٹم آپ کے یہاں ہے. آپ کسی اور کو دیکھ لیں، جسٹس کا سسٹم ہے، اس کی مثال آپ کے سامنے اس واقعے کو 7 سال ہو چکے ہیں. اور خیال یہ کیا جاتا ہے ہمارا کہ یہ جلدی فیصلہ ہو گیا کہ یہ کیونکہ میڈیا سے تعلق رکھنے والے ایک شخصیت ہے، ایک پرسنالٹی تھی جس کی بات روزانہ میڈیا پر ہوتی رہی ہے. میڈیا کا بہت زیادہ دباؤ تھا، تو شاید یہ جلدی اس کو ٹیک اپ کر لیا گیا. ادروائز اگر یہ کوئی اور اس میں شامل ہوتا تو میرا نہیں خیال کہ یہ 7 سال کے اندر بھی اس کا فیصلہ ہونا تھا. یہ شاید مزید 27-28 سال جو ہے اس کو کیس کو چل جانا تھا. یہ ایک ریالٹی ہے، چاہے آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں. جی یاسر، آگے بڑھتے ہیں اور پاکستان کی بات کریں نا تو یاسر ایک چیز بڑی فیمس ہے یہاں پر، وہ ہے منڈیاں. ہم دیکھتے ہیں جیسے ابھی عید قربان گئی ہے اور ہم نے دیکھا کہ منڈیاں لگی ہیں گائے کی، بکروں کی. لیکن بڑی حیرت انگیز بات آپ کو میں بتاتی ہوں کہ پاکستان کے جو علاقے ٹنڈو غلام علی بدین میں، وہاں گدوں کی ایک منفرد منڈی لگی ہے، اور وہاں پر اتنی مہنگے قیمت میں گدھے فروخت ہوتے ہیں کہ وہ گاڑیوں سے بھی زیادہ مہنگے ہوتے ہیں، لاکھوں میں ان کی قیمت ہوتی ہے. اچھا، یہ ہماری اچیومنٹ ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم واحد ملک ہیں ان کے پاس 24 کروڑ گدھے موجود ہیں. تو اس میں ہم خود کفیل ہیں. ہمارے پاس گدھے بے پناہ ہیں. کسی بھی دنیا میں کسی اس کو چاہیے فوٹیج دیکھیں، بڑے مہنگے بتا رہے تھے کہ ایک تو باربرداری کی ایک سواری ہے پرانے وقتوں میں جو وہ ہوتا ہے. ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ اس کے اندر کمپٹیشن بھی ہوتے ہیں، ان کی ریسز بھی ہوتے ہیں، اور اس خطے کے اندر جو ہے اس کو جو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، اس میں ریسز بھی ہوتے ہیں، کمپٹیشن بھی ہوتا ہے. بالکل. تو یہ سارا جو ایک پورا فیسٹیول سارٹ آف ہوتا ہے. ویسے تو یہاں پہ 365 ڈیز جو ہے وہ فیسٹیول ہی چل رہا ہے گدھوں کا، لیکن یہ کہ یہ بڑا اسپیسیفک ہوتا ہے یہاں پر جو ہے مخصوص. بہت اچھی بات کی ہے، بالکل ٹھیک بات کی ہے، ایکوریٹ بات کی ہے یاسر نے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 365 ڈیز یہاں پر یہی چلتا ہے. بالکل جی.